আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এটা কিন্তু একটা হাইওয়ে। ওকে, ঠিক আছে। এইখানে একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। এইখানে অগ্নিকান্ত গাড়িতে রান্না করতেছেন। চলুন আপনাদের দেখাই আমি। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ कैसे है बंधु भाई? ठीक है, ठीक। हाँ बोलो। क्या करता है अब? ड्राइवरिंग करता हूँ। हाँ, इधर भी रांधता है हाँ? हाँ इधर भी रांधता है। क्या क्या तब्बक तब्बक। क्या है तब तक? এখানে অনেকগুলো গাড়ি আছে। তো এই হলো ড্রাইভারদের জীবন।